Pili ka sa dalawang ito. Notebook, isang mystery box. Mystery box po. Sigurado ka? Opo, opo. Sure ka na? Opo. Hawakan mo, pakiramdaman mo, baka bago pa isip mo. Mystery box or notebook? Mystery box, mystery box. Sige, mystery box, sigurado ka? Sigurado na. Last chance, last chance. Mystery box or notebook? Mystery box or notebook? Mystery box, mystery box. Mystery box talaga. Ah, Hindi na talaga magbabago isip mo? hindi na. Hindi po. na? Final decision. Final decision. Yes. Ayaw mo tong notebook? Hindi po. Ayaw mo? Dami ko po notebook eh. Ibibigay ko na itong notebook sa'yo. Wow. Mystery box kasi pinili mo eh. Ibibigay ko na ang notebook sa'yo. Sige lang. Sige. Uy! 5K! Ay, wala laman. Sige, buklatin mo. Uy! Oh! Ayan. Pwede. Hindi, may tanong pa ako. Ah, may tanong pa ba? Sorry. Hindi. Sa'yo na to. Wow. Kasama yung notebook. Oo. Uy! Then sticker. Pag itong mystery box ang pinili mo, walang laman to eh. Ah, Fight nyo naman po. na. Libre ko na kayo guys! Libre ko na kayo! Ay ano, walang laman. Shoutout po sa mama ko. Love you, ma. Anong pangalan ni mama mo? Ano po, Nerissa. Marisa. Okay, sige. Shoutout po kay Brent, tsaka kay Narish, tsaka kay Allen. Yan, Hey. okay, salamat. Gang, gang. Thank you po. Okay, sige. Thank you. Like and follow, Tara G Vlogs. Oo, yan.